Nah, jadi inilah paket pemeriksaan kultur yang memang basic. Dan di sini kita punya DNA flow, ini sistem PCR dan hibridisasi. Kelompok bakteri penyebab infeksinya tidak hanya satu, ada Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia dan lain-lain. Ini sistem sama, sindrom itu seperti PCR, tested PCR, tapi kita full otomatis, benar-benar full otomatis dari ekstraksi. Tapi dia terbagi menjadi lebih banyak kelas-kelas atau klasifikasi sindrom seperti pneumonia, meningitis, bloodstream infection, dan lain-lain. Ini kerjasama yang sudah kita lakukan itu kalau ini kerjasama bisa. Dari itu yang di sini di lab bakteri kita yang dari basic sampai advance dan dibiarkan. Jadi kita mungkin teman-teman ada yang sudah bisa buat media sendiri secara mandiri atau masih menggunakan yang ready to use. Ini adalah ruang pembuatan media atau kabel ada di dalam, kita bisa lihat. Tapi karena ruangnya agak sedikit sempit, mungkin tidak semua bisa masuk. Di sini instansi teman-teman, apabila kasus hepatitis atau HIV-nya lumayan tinggi di instansinya, bisa melakukan MOU untuk pemeriksaan. Nanti mungkin agak hati-hati pada saat pemanasan. Nanti di sini mungkin pakai apa? Bunsen. Dua tanaman preparatnya ya. Iya, dari dinas. Dari kultur pakai spidol. If you see bizarre shapes like this, you might think, that's actinomyces perhaps or something. So yeah, so just keep that in mind. So perhaps if the next day nothing grew, you could ask the clinical microbiologist to check if the patient was on antibiotics, and that's probably a reason. Padahal sebenarnya ini adalah Or bacterial vaginosis. benar-benar menghantam dan juga kita menemukan
Kendala seperti ini sebaiknya kita menanyakan kepada spesialis mikrobiologi klinik apakah pasien tersebut atau sampel dari pasien tersebut itu pasiennya sudah menerima terapi antibiotik atau belum. So this is a typical vaginal smear where I'm not sure if you're aware, but there's quite a few white cells here, but when a woman has menstruation and with her cycle, depending on where she is in her cycle, the white cells go up and down. So seeing quite a few white cells doesn't necessarily mean there's an infection. So just be mindful of that. But this is like a normal vaginal smear with good gram-positive bacilli that are lactobacilli. Nanti kita juga akan melihat secara langsung dari spesimen vagina smear, tetapi mungkin hasilnya tidak sebagus yang seperti di foto ini. The typical vaginal smear that doesn't have any lactobacilli in it, and the other clue is this clue cell here. So it's an epithelial cell and it has the gram-variable bacilli adhering to the surface. Basal terlihat atau balance-nya pada smear vaginanya. Kemudian kita lihat gram variabel, jadi bentuknya topobasil kecil-kecil, biomorfik, bentuknya pun tidak konsisten juga. Dan kalau dia banyak di sisi-sisi dari sel epitel disebut sebagai ursel selnya. Kalau dia positif sudah menandakan adanya PV. Satu lagi adalah kemungkinan adanya bakteri Mobiluntus namanya. Jadi dia bentuknya seperti curve, koma begitu, dan jarang sekali kita bisa temukan. Itu juga sama, kadang-kadang banyak variabel. Score, and then it gets added up, and if it's between 0 and 3, that total score causes a lot of problems for women, but it's a hormonal imbalance as well. So if the patient is less than 6 weeks postpartum, Usianya kurang dari 6 minggu setelah melahirkan, atau usianya kurang dari 12 tahun atau lebih dari 50 tahun, karena itu dianggap sebagai suara luar masuk. Axillary gonorrhea looking more obvious. Okay, so do you want me to have a look at those vaginal smears that are on there? So I always scan my smears on ×10, especially vaginal swabs, because you can see the yeast a lot more easily on ×10. Biasanya saya akan memulai dengan melihat pada pembesaran 10 kali. Variable coccobacilli. There's not very many of them, but they're there, and there's no lactobacilli. Dari gambar bisa dilihat merupakan contoh PV yang skornya intermediate. They're just really thick and staining. I don't know that the bacteria. So it's a chromogenic agar. Yeah. Rom agar ada yang Yeah. So Rom agar langsung kelihatan gambarnya. and you can do all Select. Uriselect. You can do all your usual biochemical tests. Whole line. Do you use the same brand? Uriselect. Yes. Uriselect. Oh, okay. dia kelihatan kuat Microbakteri karena dia mix. mix. Coagulate stack on the right hand side. Koagulasi negatif. That's Yang ini SCM yang sebelah sini, yang kanan. So it's quite subtle, the difference, but you'll get used to it as you use the agar. Yeah. You can see both. You can make comparison. But
This one's a bit more tricky. It's got an Enterobacter cloacae and a Klebsiella pneumonia. You need to look up close. One's light blue and one's dark blue. Pure culture of Enterobacter cloacae and Proteus mirabilis. Usually I use a swab Yes. rather than a loop. Oh. So I'm just doing my primary inoculum. Yeah, but especially the Spesialis hemophilus. hemophilus. Jadi secara ideal memang seharusnya sputum itu juga ditanam pada coklat agar. It won't grow on No, ambil coklat agar ya. Veriplast or a Covaslide, it's just a brand name, is the difference, and different quadrants. Jadi di dalam So most urines in there is tapi dan dia tuh pakainya contohnya seperti ini, ini mungkin salah satu yang and you can look at either by times 20 pipette or a capillary tube. It will actually just naturally so you just take up a little bit and you just touch it. Everyone see? Yeah. And it just actually suck it up. Yeah. Just a little bit. So it's hard to show you. Oh, I think I might leave it at that, so I don't confuse you. And you can see in that particular view, they're not staining so well. So I think that's where they've been antibiotic. Jadi kalau dari aku ini berguna untuk salah satunya sampel urin, karena biasa sampel urin kan polimikrobial dan dia tuh susah untuk dilihatkan kalau apa. Tapi ya kalau ini kita secara dimulai kalau contohnya bisa dilihat sebelah kiri itu enterococcus, terus kemudian ada Proteus mirabilis yang warna It's really useful because urines quite often are contaminated or they're polymicrobial. We will just call that mixed coliforms. Jadi kalau misalnya kita di Australia, di Proteus mirabilis itu yang warnanya golden brown. Yang kiri Proteus mirabilis, yang kanan Enterobacter. Yeah. This is Staph aureus and Coag staph. So the Staph aureus has got a slight golden colour, whereas the Coag is a lot whiter. Ini Staphylococcus aureus, yang kiri Staphylococcus aureus, yang kanan itu SCM. Yang kiri Pseudomonas aeruginosa, yang kanan Staphylococcus aureus. We'll look at this samples tomorrow. Sekarang kita If there's any antibiotics in your agar, you're carrying it over to the next one. Jadi kita untuk staging harus mulai dari apa yang paling tidak strategis. So this is the E. coli. Yeah, E. coli.
one side, so I'm going to do 4 different streaks. So that Jadi untuk inokulasinya kita we've got 5 antibiotic discs to put on. This is we've got 6, but you should never use any more. kita menemukan satu dari masing-masing kotak ini. Using that, it explains it a bit better in the method. Showing you lots of different things that you'll see. It's hard to see, but there are tiny little things in the background. So glomerular that's typical for just some more here, just more fixing. Contohnya bentukannya beda daripada episode The glomeruli, that changes the shape of the. kira-kira yang bisa itu berapa nih? Udah pasti Use it for a CSF if you wanted to, you know, the kuantitatif ada LDL, terus kemudian urin. Hari ini tanggal berapa teman-teman? 19. Your plates make sense that here nothing has gone wrong. Ya, tapi kalau yang spesial tumbuh di sini belum tentu tumbuh di sana, ya. Ya. Oke, ini tumbuhnya mirip gambarannya, jadi sejalan. Koloninya hampir sama, ukurannya hampir sama, ya. But probably from an ICU patient, I suspect, and that's common that they'll get like a Dari colonoscopy. tube, jadi diambil melalui selang saksian terus dipotong mungkin di sini. Jadi itu saja ternyata menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan konsisten pada ketiga. So you would pick from this plate because it's selective, and you would pick from out here, so you know. Kemungkinan di media-media nutrisi ini hanya ambil satu. Dan ini koloninya iya, mucoid mucoid ya, Yeah, it is a bit mucoid. So we've grouped them like there's Staph aureus. This is a Staph species, so like a not like a coagulase negative Staph. There's setiap bakteri itu yang tidak semuanya isinya kita tanam gitu ya, karena ada yang ini saja yang kita tanam yang sesuai dengan yang BCLS. this. We don't have it. Okay. I
ada seperti jus kecil gitu yang diambil dari sini. They usually also check only based on the system, right? Not all Yeah. based on the brand. Tapi kalau sudah ada tumbuh di tengah, make it resistant. Yeah, I think you Masak can resistant. Oh, Masak. yeah. Iya, satu lagi. Jadi ada beberapa jenis, tapi ini jarang sih yang kita. Oh iya, jangan. It's actually the same as yours. So that's similar. Alright. Pasti lihat, oh morfologinya kayak gini, wah pas ini ya, inilah hasilnya. Jadi diharapkan seperti ini. You're in the next room. Psikologi itu akan punya tema tersendiri seharusnya, tapi kita sisipkan sedikit di sini, jadi tidak akan Dia sedalam tahu. workshop psikologi yang. Nah, kemudian yang filamentus itu ciri khasnya bunyi-bunyi yang bersetak, bersifat. Ini sama sekali belum pernah pakai spesifik. Kalau sistem sendiri, skor yang sementara itu harus dilakukan di yang ini kan enggak, ini seperti kalau di bakteri biasa. Laporan hasilnya buatnya Ya, ya secara makro. boleh nggak nanti kasih lihat kalau ada hasilnya misalnya mana hasil Like say you will do your cartridges and from tube, you should always set up a filling plate, and we usually do it on a pent plate, so you do it on a McConkey, so on a selector Vega. So then for us, that's why we use PET because staff and so you don't get a writing result. Pada suspensi yang kalian buat, entah dari cairannya atau dari Yeah.
we just put 1 or 2 drops? Satu atau dua tetes. Not no more. And we don't recap our needle. Terus setelah itu kita tutup pakai objek flash. Apa tadi cover flash? Yeah, so a cover slip. Lelah ya. And that is for a wet prep. So we can look at it now under the microscope. Pakai air basahnya, jadi kita nanti akan lihat langsung bisa di air basah. Kerjanya kan So when we are all finished, we will look at the wet preps together. So the wet prep round and then the gram positive, you should be able to see. Wet underneath, so I'm just Cuman basah aja bawahnya sedikit. Gila. Kalau disimpannya di petri dish ini atau kotak, dia akan tetap wet, moist gitu ya. Sama seperti kalau mau baca AOH tadi ya, kalau disimpan supaya nggak kering atau bawahnya bisa dikasih tisu basah. Tapi jangan ada alkohol. Di Mualwala, RSUD Bali Mandara untuk melaksanakan penutupan Bali Mandara Clinic. Dapatkan 1 peserta terbaik. Terima kasih banyak. Jadi selama 2 hari ini semoga apa yang didapatkan di sini bisa bermanfaat dan tidak hanya sampai di sini. Semoga kedepannya tetap bisa dilaksanakan untuk program-program yang lainnya yang lebih bagus lagi mungkin. Saya harapkan semoga lain kesempatan lagi ada seperti ini dan sudah bagus semuanya. Terima kasih banyak. sama seperti ini. Baik, di penghujung acara, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada peserta, kemudian narasumber dari PAMKI dan Pak Tepki juga. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan masih ada kekurangan dan kesalahan yang tanpa disengaja oleh panitia. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Om Santi.